أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله
रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ذُرِّيَّتِي रब्बना रब्बना वतक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली वलिवालिदैय वलिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुनिया भर की रियासत का लहू लगता है, दुनिया भर की रियासत का लहू लगता है। इतना आसान नहीं कारी कुरान होना। माशाअल्लाह ये थे कारी मुकरी कारी ज़ुबैर कासी साहब जो आपके सामने कलाम इलाही पेश कर रहे थे। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कारी साहब के इल्म व अमल में अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत अता फरमाए।